nagdalas usa ka pure-blooded manubo. Nakadesisyon ko nga mag-serve sa mga tao nga kaparyan ako sa kabukiran ug karon ni ako karon sa Tingtingan Mission School. So kada ay sa mga pagkabataw sa nakasumi ka missionary program nga ginikanan sa napagkasulat sa missionary. Among ginabuhat mag-translate para sa among ginikanan. Nagsulad ko kay gusto na ko tabangan ang ako katribo kay usab ko ka indigenous people gikan sa igaunon nga tribe. Sa Lord kay diri ko gi atod sa Ginoo sa bukid, siguro ewan ko sa Ginoo para nga maka-experience o say dana pud nga mga experience mi sa bukid. Nalipay kay kuno tungod kay ako mang ma-exercise akong profession as teacher diri magtudlo sa mga kabataan. Pagabot na mo diri makaigsunan, nalipay gyud kami nga abi-abi kami sa mga katawhan, labi na sa mga kabataan sa ilang kadasig sa pagkanta. Napabilin ang kadasig sa mga katawhan nga every alas 5 sa aga nagtapos sa eskwelahan sa pag-worship bisag walay mga maestro. Akong ginakalipay gayud ang tulo ka tuig akong service missionary as a students. Wala gid ko nagmahay nga kini nakapa-improve sa ako ang spiritual nga bahin. Diri dili gid malikayan nga kanang mubati ni og kanang kalaay mingawan mi sa among mga sa kinabuhi among mga ginikanan mabati og homesick pero ang among ginabuhat kung maka-feel mi kunan na makibanding na mi sa mga bata mag-visit mi sa mga balay aron nga mawala ang among mga kalaay o kanang somehow makagain mi og strength pinaagi sa pakipagtugtong sa mga tawo nga among na-assignan ring napita. Malipayan kay ko. Isip ko sa ka-first timer. Naabot ko sa akin ang usa nga mission school na pioneering bigod. Ang mga katawhan dito though naanay mga Seventh-day Adventist dito nga mga tribo na to daghan pa gid kulang daghan pa gid nurture tudlo sila. Salamatan usab namo katong mga teachers nga gikan kaniadto na kung diin amo gyud nakita ang kalambuan labi na sa mga kanang spiritual aspect sa mga katawhan diri ug labi na sa lahapong akademikal kay nakita gid ng mga kaigsunan na nindot gid sila labi na sa kanang sulti sa Bisaya, English and everything makahimo na gid sila sa pag-speak unlike kaniadto. Ang Ginoo wala gid nagpapabayaan. Kung sa ang ginapangayo ang handom nato ug kana kinahanglan sa iyang bulak iya jud i-provide and dili tugayon kay kinahanglan niya kinahanglan na. Diri sa bukid nindot kaayo dili lang yung lugar, dili lang yung creation sa Ginoo, pero nindot kaayo nga makapag-speak boldly ka tungkol kay Ginoong Hesus. Ako nagmalipayon gyapon sa tuod. Ako first timer pero gibutang ko sa Ginoo dito sa pioneering
maging kauban sa akong partner. So, ang akong mabilin nga all things work together sa Romans 8:28. Dako kayong pasalamat sa Ginoo nga naka-join ko ani nga ministry. Tungod lagi sa anak ko nakita nga kabaguhan sa kagalingon. Pinagi sa tabang sa Ginoo. Simple nga mga milagro nga atong ma-share ang gahom sa Ginoo ngadto sa ilaha. Usan man nakadako nga mensahe. Mga need kay nato mga kabatan-unan nga mo join sa bulhaton sa sulads kay daghan kay kabataan nga nangailangan sa atong presensya uban tabang sa Ginoo. Hopefully, human ang termino sa atong mga missionaries, maka-produce kita og mga kabataan nga na-educate na later on kung sila makahuman na silang kolehiyo or kung naana sila sa college level nga diin pwede na silang ma-send off as missionaries to their own people. Kining mga kabataan-una nato sa mission school, sila ang pinaka-epektibo na mamahimo unya ng missionary dito sa ilahang mga kaigsunan. Our heartfelt gratitude to all those people who share their love to our brethren in the mountains by providing goods and donations that we have shared, and for continually praying for all our missionaries here in Southern Mindanao Mission. May God continually multiply your blessings as you continue to impart His goodness in the unreached community. Be a blessing. Sulads, reaching the